Hello. जागे हाँ जी कहाँ रही क्या गाँव से? ये कहाँ रही क्या गाँव से? हाला बच्चो ये कहीं इतना बच्चा हमें महापुरुष सेवा को याद। महापुरुष सेवा करिए थिलो महापुरुष बल बल देले भाई दले भी दले ना दले भी दले तोर कहाँ लगा जावे से रही क्या गाँव से पता डाल दे रोहित जा काने रहनो जी कहाँ डाल देगा? ये अलग अलग बने गला पुत्ता हाँ हाला कहीं इतना बच्चा हमें महापुरुष सेवा को याद थी लो सेवा करिए छे महापुरुष विलय होती है है महापुरुष बल बल देले भाई दले भी दले ना दले भी दले तोर कहाँ लगा? ये घर तुम क्या गो ए घर में एचएम ये चियम बोले कना गो हेडमास्टरानी हेड मास्टर बोले कौन रे तू हेडमास्टरानी गो हेड मास्टर बोले कना रे पाठ पढ़ासी काना पढ़ासु पाठ पढ़ासी मदे घा पढ़ाबु गाम छ पढ़े देमी गो काई पढ़ाबो प्रेम पाठ या माई रसे पिला मुहा पढ़ाबु पढ़ाबु तो है तर प्रेम पाठ अच्छा देखो गो है तर है ढेकी नहीं पढ़ाबु जो ढेकी पीके देबे फाटी जीवा माने पढ़बे तो नहीं पढ़ी बारो जे कहाँ डाल देले बच्चे जे आलो गलो बना गलो पुता कहाँ हेला तमन मोर काम नहीं लगो मैं कहाँ ने जे तमर बहुन ने माँ का मोर बहू ने काम अच्छी ओय मोर बहू के डाल देमी तमर बहु के बोलबो के मामू का हला जे डाकू जे बोलबो जो सत्य हां जनाला बहुला बहु मोर बहू भोरे तुमके पले वाला बहुत दूर के बोले जाइए है गुच्चू खाई जाए तुम जनाला बहुला बहु कायराले ननी भाईला सतला सतला असता ए कायराला तो हले सबले पछाड़ू काला डाक सबल छे कहला जे हले पछाड़ू नाही डाको बोली केते दिन तुमको मना करिनो कहला जला हले पछाड़ू डाकले अमंगल हेसी पछाड़ू डाकले अशुभ हेसी पछाड़ू नाही डाको बोली तुमको मैं केते दिन मना करिनो सब बेले खाली भाई खाई चोर चोर कपड़ा चोर खाली भूला जाए सवा चुड़ी रे जे बहु रो कहाँ लाला हे मामू घुर कपड़े तुम्हारे काम चलाओ मन्ने आपल्या घर तर का काम छे जे सब बेले तुम ना हला कथा कहतो भाई खाई मने का काम छे मन्ने परे काम छे हेलो हो मत सत डाकुछ हेंता का जे ना गो मामू गो ओ गली मर भाजी रे मन्ने तुम्हार काय काम गो मर गेल हे मामू या मा आला गलो बना गलो बुता होय हेला कहीं आई गलो बोझा माँ गो आमे हे बुढ़ा देवंकर पूजा होतला जे बाबान को दर्शन करी आइथिनु गो दर्शन करी आई दिलो आय दर्शन करी आई दिलो दर्शन करी आइथिनु और फोन देले भात हाँ दोन किने दोन तुम्हें हेती कना पालन आलो या मा हां हेले तो केते কথা বার্তা আছে केंता तमन ना আর গাঁটিয়া কহা बोझा है जानले का करबो तमन ना আর গাঁটিয়া যেবরি কহব है হ্যাঁ ডঙ্গর বুড়া না পান গাঁটিয়া রুকমি बोझा सत्य काय हां मामू गो मन ना जानले कृपा ढुकी दो बोले केंता कर मालो बनी कही दे माला कही दे मा ताहले हां मामू गो ओ ताहले मन देगर सुनो हां हां नाटा मर सनातन कही दे उच्चे सुनो मामू गो जिल्ला मर बहुत मामू मुई बहुत दिया जन्ह ওয়া তুমি তো বুদ্ধিয়া জনহ হয়ে গো ওই বলা সোনপুরিয়া জনহ রে মা নাটা মর সনাতন কহি দেউছে শুন আয় হো জিল্লা মর বহুত মামু मर गुरु ना बिपिन और गुरु गला बिपिन गो सत्य कह मुई जाऊ थिले चाली
ହାଇ ଫୁଟୁଥିସି ମଲି ମୁଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ହାଇ ଫୁଟୁଥିସି ମଲି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବ କେ ରସିଆ ପିଲା ওয়া এতকিটা রসিয়া পিলা অছনি নে হয় হয় তাকু কাহা গেল ভাল পাইল মামু গো ও আর গাড়ি গলা ন রাউ রকেলা দে ছাড়ি দে ফরগ না ইটা ভাল পায় মু পহেলা পহেলা আরে কিশোর যে যদি ভাল পাওয়া না লো যে আমକୁ ভাল পাওয়া এটা পহেলা পহেলা ভাল পায় মু नहीं कल बनी कहा के कभी भल नहीं पाए मैं हे आर्मी वाला के भी भोल पाए मिलो हे आर्मी वाला के कहा के हे आर्मी वाला सत्य का अरे गाड़ी गोला न राउ रकेला इटा 2026 रे होय मा नहीं का পাউছে इटा भल पाए मु पहेला पहेला আগো ननी लो अबे दुई नंद भाउजो दुई जन को भल पाइसु तुम कहां के कहो हां আগে আগে কই দিও मामू गो আগো हां हां 2025 তো বলে এলা होय होय হেলে তুই নন্দ ভাজ 2026 রে কাহে দিও ভাল পাউছে পুরা সামনা কই দিও অপনের দিল मामू गो मैं हे भगवान के गो ब्यमपुर रो भगवान के मुंह তুমি কাহে গো आ তুমি কাহে গে मामू गो मुहे सुनील बाबू के भल पाइसी गो ওকে রে মা ওকে আমার ম্যানেজার বাবুকে দাও होए गो ওকে রে মা मामू गो ए पिला नाटा मर सनातन कहि दउ चुना नाटा मर सनातन कहि दउ चुना जिल्ला मर बहुत मामू मी बहुत दिया जना मुई जाऊथिले चाली हाय फुटो दिखी मली मुई जाऊथिले चाली हाय फुटो दिखी मन मते भल पाए बके रसिया पीना ओ केरे उत्पात सजे हेथि लागी नाही कहू बोलुथिलु মনে খিলা সুন্দর দিও ভাল না লাগে सत्य का আটু ঘটি রে अरे गाड़ी गोला न राउ रकेला भल पाए मु पहेला पहेला अरे गाड़ी गोला न राउ रकेला भल पाए मु पहेला पहेला नाटा मर्तना तना कहि दउ चतुना जिल्ला मर बहुत मामू मर गुरु ना बिपिना मैं जाऊथिले चाली हाय फुटो दिखी मली मैं जाऊथिले चाली हाय फुटो दिखी मन मते भल पाए बके रसिया पीला गाड़ी गला न राउ रकेला भल पाए मु पहेला पहेला गाड़ी गला न राउ रकेला भल पाए मु इता भल पाए मु पहेला पहेला ननिलो पकली लो हेला के जे पत्र तो मामू गो यहाँ ते मत बोना हला कि नहीं गो মোলো নে হাওয়াটা मामू गो पहला प्रेम रे पहला नीता केंता लगबा दे धन कही दे मते मते देई पले जाऊ चुपे मर नगरी के केंता लागू से मते
পহেলা প্রেমরে পহেলা নিশা কেন্তা লাগবা যে ধন কহিদে মতে মতে নেই পলে যাউଛୁ প্রেমর নগরীকে কেন্তা লাগুছে মতে তোর পাশে বতি দেখুথিমি তোর পাশে বতি দেখুথিমি তোর চাহানি রসেই দেলা গাড়ি কোলা নরাউ রকেলা ভাল পায় মু পহেলা পহেলা গাড়ি কোলা নরাউ রকেলা ভাল পায় মু ইটা ভাল পায় মু পহেলা পহেলা ননিল মামু গো মোর না হচ্ছে সনাতন গো মামু আমার গান না হচ্ছে রুগুড়ি ঘুরা মোর জিল্লা হচ্ছে বৌদ্ধ মোর পঞ্চায়েত হচ্ছে খলিয়াপালি আর সময় পাইলে ঘাই ঘাই আসুথিব বুলি গো মামু না গো ভাঞ্জে হয়ে গো হ্যাঁ আমার সুনীল দাদার খানায় ভুলি গলে হয়ে কানা যাবছে যদি আমার গাঁ বুলি যাব বলে পেয়ে দেবো খান্তি দেশি মহুলি জান দেন তুমি ভাল পাইলে হয়ে গো হ্যাঁ দেন আর দেশি মহলে নে বিবার রে মা কানা পিউচন আরে ধৌলা ডাহা ভগবানের দাদার খানায় পড়ুছে সত্যি কা হ্যাঁ হেতে লাগি তো ঘুরে হইতে রে গাড়সা আরে মামা টেরি ভাঞ্জে ননিল এ হেলা কেন যে পত্র তো মামু গো ফেরা কি নাই গমর বহু না কা বলো ফেরা কি নাই বলছি মলনি হবাটা মানে এলা মলনি কেনটা কইবে যে তোমার বউকে কহবা যে আধার কার্ড কহবে আধার কার্ড আধার কার্ড বলে আধার কার্ড বলে নি বুঝলো নাই গো ইনোটা কহবে হে কা বলেলো বলে ও সে আধার কার্ড লো ইনোটটা ইনন না শুনবি না, নাই চলে। যদি ইনন না শুনবো বলে মামু গো হ্যাঁ। মন না হচ্ছে রাধিকা মন না রাধিকা গো মামু কে নাম ভাঞ্জে হয়ে মইটি গদ্য করে বুঝিলে পারে কেনতা স্যার বুঝছ মতে টিকে পদ্য করে বুঝাই দিও পদ্য আকারে বুঝালে বুঝিব হ্যাঁ তাহলে মন দেখে শুনো হ্যাঁ হ্যাঁ কহি দଉଛି মন না হ্যাঁ রাধা দেবীଙ୍କ নୂଆ জন্ম হ্যাঁ। ନୂଆ ଚରିତ୍ର হ্যাঁ। ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ হ্যাঁ। ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେମି হ্যাঁ ଆରେ କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମରେ ନାଟା ରାଧା ମା আর কেড়ে শ্রদ্ধা মরে নাটা রাধা মা মামু গো নাই জানি বলে জান আর পিলারে নাই জানি বলে জান আর ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরাই মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম আর ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরাই মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম ননিল রাধা দেবীଙ୍କୁ রাধা বলি দুর্বাসারু সে না ଦେଇଥିଲେ বলে দুনিয়ার সমস্তে জানিছন হেলে মুই আজ নূয়া প্রমাণ দেমি মতে রাধা বলি কে নাই ଦେଇଥିଲା জানিছ আর ত্রেতা যুগরে পাতাল পুরে ইমর না ଦେଇଥିଲେ রাম মামু গো
আর কেড়ে সর ধামর নাটার ধামা আর কেড়ে সর ধামর নাটার ধামা মামু গো নাই জানি বলে যান পিলারে নাই জানি বলে যান তেতা যুগরে পাতাল পুরে মরনা দেইছিলে রাম তেতা যুগরে পাতাল পুরে মরনা দেইছিলে রাম ପାତାଳପୁରରେ ବାସୁକି আর ସୁବଳା ବୋଲି ରଜା ରାନୀ ଦୁଇଟା ଥିଲେ କିଏ କିଏ କହ ତ ବାସୁକି ଆଉ ସୁବଳା ପାତାଳପୁରରେ ବାସୁକି আর ସୁବଳା ବୋଲି ରଜା ରାନୀ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ନନିଲ আর পাতালে বাসুকি সুবଳା ବୋଲି দুই ଥିଲେ রজা রানী আর পাতালে বাসুকি সুবଳା ବୋଲି দুই ଥିଲେ রজা রানী মামু গো দুই ଥିଲେ রজা রানী আর বড় খানানি মোর প্রমিলা তার নাম মোরে নাটা চন্দ্রশেড়ী আর বড় খানানি মোর প্রমিলা তার নাম মোরে নাটা চন্দ্রশেড়ী পাতালে বাসুকি সুবଳା ବୋଲି দুই ଥିଲେ রজা রানী আর পাতালে বাসুকি সুবଳା ବୋଲି জুড়ে ଥିଲେ রজা রানী মামু গো দুই ଥିଲେ রজা রানী আর বড় খানানি মোর প্রমিলা তার নাম মোরে নাটা চন্দ্রশেড়ী আর বড় খানানি মোর প্রমিলা তার নাম মোরে নাটা চন্দ্রশেড়ী মামু গো সেই বাসুকি আর সুবଳାଙ୍କର ରୋଷରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ମୋର ବଡ଼ ଖାନାନି ନା ହଉଛି ପ୍ରମିଳା আর মোর না হয়েছিল চন্দ্রশেড়ী মামু গো সে চন্দ্রশেড়ী কে কিয়ে বিয়া হেলা জানিছ মামু গো আর প্রমিলাকে কে বিয়া হেলা জানিছ আর প্রমিলাকে ইন্দ্রজিৎ বিবাহ হেলা আর প্রমিলাকে ইন্দ্রজিৎ বিবাহ হেলা আমার তো বুড়ি গলা তনমান আমার তো বুড়ি গলা তনমান তেতা যুগরে পাতালপুরে মরনা দেইଥିଲେ রাম তেতা যুগরে পাতালপুরে মরনা দেইଥିଲେ রাম সেনু কেনতা হলা জানিছ সেই বাসুকি আর সুবଳାଙ୍କର কଳରେ ଆମେ দুই ভଉଣୀ কেড়ে লাড়ে গেলে বড়ুଥିଲୁ কিছু দিন বিতি গলা পরে কেনতা হলা জানিছ বিধির বিড়ম্বনা মামু গো দিনে ব্রহ্মপুত্র দেবস্থি নারদ সে ব্রহ্মপুত্র দেবস্থি নারদ স্বর্গপুর বললি মর্ত্যপুরে বুললি আর বুলি 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 আসিকর মর্ত্যপুরে পাতালপুরে পৌঁছিলি যেতবেলে পাতালপুরে পৌঁছিলে কেনতা হইতলা শুন মামু গো সে নারদ মহর্ষি আসলে মতে আর দেলা গুটে ফুলর হার সে নারদ মহর্ষি আসলে মতে আর দেলা গুটে ফুলর হার মামু গো দেলা গুটে ফুলর হার রামচন্দ্র দিন তোর পতি হেবে ভজতাতি বারম্বার
রামচন্দ্র দিন তোর পতি হেবে ভজতাতি বারম্বার আর বৃক্ষ মূলে বতি তপস্যা করুতাতি রামଙ୍କୁ করে ধ্যান মামু গতি রামଙ୍କୁ করে ধ্যান তেতা যুগরে পাতাଳ পুରେଇ ମନା ଦେଇଥିଲେ ରାମ ତେତା ଯୁଗରେ ପାତାଳ ପୁରେଇ ମନା ଦେଇଥିଲେ ରାମ ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बुली बुली जेतेबेले पातालपुर पहुंची गले हाथे गोटे वर्णमाला धरिथिली अच्छा अच्छा मते पहिले कि गो चंद्रसेणी ई वर्णमालाटा नियो आरी वर्णमाला धरि करी ई वृक्ष मूଳରେ बसिकर तमे तपस्या करूथ जे रामचंद्र भगवान को दिने तुमे पति रूप रे पाएबो बोली मते कहले जेंदा मते कहले से ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारदंकर कथा मानि करी আর বৃক্ষ মূলে বসি তপস্যা করুথা রামଙ୍କୁ করে ধ্যান বৃক্ষ মূলে বসি তপস্যা করুথা রামଙ୍କୁ করে ধ্যান মামু গতি রামଙ୍କୁ করে ধ্যান তেতা যুগরে পাতাଳ পুରେଇ ମନା ଦେଇଥିଲେ ରାମ ତେତା ଯୁଗରେ ପାତାଳ ପୁରେଇ ମନା ଦେଇଥିଲେ ରାମ वर्णमाला धरी करी से पातालपुर वृक्ष मूल बस कर तपस्या करुली तेन केन्ता जानी विधिर विडम्बना राम लक्ष्मण को मारबार लगी मही रावण से पातालपुर के आणुला ननील आ राम लक्ष्मण को मारमी परी से मही रावण आणुला राम लक्ष्मण को मारमी परी से मही रावण आणुला महिरा बनानी थिला आर पति रूपे आज पाहमे बोले मुई पिनोथिली बरणमाला आर पति रूपे आज पाहमे बोले मुई पिनोथिली बरणमाला राम लक्ष्मण को मारमी परिते महिरा बनानी थिला नमग महिरा बनानी थिला पति रूपे आज पाहमे बोली पिनोथिली बरणमाला पति रूपे आज पाहमे बोली पिनोथिली बरणमाला हेले का करबी मामू केनता इतरा जानि छ जिते बेले राम लक्ष्मण को मारबार लगी मही रावण पातालपुर के आनला से वृक्ष मूल बसिकर तपस्या करथिली से नारदंकर कथा मानिकर तपस्या करथिली जिते बेले तपस्या करथिली मैं भावली कि आज मोर तपस्यार अंत घटला आज मोर मनस्कामना पूर्ण हला आज रामचंद्र भगवान को मैं पति रूपे वर्ण करमी बोली मनर केते उत्साह थिला केते खुशी हे जाउथिली मामू हेला का करमी गो मामू मोर करम फटाटा हे गो मामू अरे काहे करमी मामू से परन मला के छिड़े देला हनुमान काहे कर्मी मामू से बरन मला के छिड़े देला हनुमान तेता जुगरे पाताल पुरेई मना देथिले राम तेता जुगरे पाताल पुरेई मना देथिले राम
দেলে সে হনুমান বলো আমি ক্রোধরে জর্জরিত হইগলি হ্যাঁ। রাগরে কম্পমান হইগলি বলো। আর সেই দিন হ্যালো হনুমানଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି କା ବନିଲ ଗୋଟିଏ କଥା ଲବନି କା ହେଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେସି କା ବନିଲ କାଁ ବୋଲି କାଁ ବୋଲି? ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଦେବୀଙ୍କର ପତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ହେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ରାଧା ଦେବୀ କାହିଁକି ଗୋଟେ ନପୁଂସକକେ ବିହା ହେଲେ ବalo ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ହଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଲବନି କା ହେଲୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମର ଛିଡ଼ାଇ ଦେଲେ ହନୁମାନ ହେ ସେହି ପାତାଳପୁରରେ ସେହି ଦିନ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ କା ବନିଲ କାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ କା ବଲି বলছি ରେ ହନୁମାନ তোর লাগে যে রামচন্দ্র ভগবানকে আমি পতি রূপে বরণ করি না পারলি আজ তোতে আমি অভিশাপ দেউছে বলো তুই দ্বাপর যুগরে গোটে নপুংসক হি চন্দ্রসেনা রূপরে জন্ম হেবু বলি সেই পাতল পরে মুই তাঙ্কু অভিশাপ দেইଥିଲି সত্য কা হেথিল লাগি বলি নপুংসক হি জন্ম হইଥିଲି চিন্তা কে যেতেବେଳେ ক্রোধরে জর্জরিত হয়ে গেলে অভিশাপ দেলি বলো মতে হনুমান কাঁ বলে জানিছ কা বলিল গো চন্দ্রশেণী তুমি যদি মতে অভিশাপ দেউছ মুই বি তোমাকে আজ অভিশাপ দেউছে যদি বি দ্বাপর যুগরে নপুংসক হি চন্দ্রসেনা রূপরে জন্ম হেমি তুমি মোর পত্নী রূপরে জন্ম হেব বলি কহিলে সত্য কা যেতেବେଳେ কলি গন্ডগোল দুই জনকর চাল্লা বলো রামচন্দ্র ভগবান দুই জনকর কলি গন্ডগোলকে সমাধান করিদেলে আর সেই সময়ে সেই দিন মতে রামচন্দ্র ভগবান রাধা বলি না দেইଥିଲେ সত্য কা ননিল এ ননি আর বাসুকি রজি আমার না চন্দ্রশেণী দপরে মুই রাধা হেলি আর বাসুকি রজি আমার না চন্দ্রশেণী দপরে মুই রাধা হেলি মামু গো দপরে মুই রাধা হেলি আর দেখো কৃতি বাস রামায়ণ গ্রন্থ তোমার আগে কহি দেলি দেখো কৃতি বাস রামায়ণ গ্রন্থ তোমার আগে কহি দেলি বাসুকির জিয়া মনা চন্দ্রশেণী দপরে মুই রাধা হেলি মামু গো দপরে মুই রাধা হেলি মামু গো ই কথাটা কেন জায়গায় প্রমাণ আছে জানিছ এনে প্রমাণ আছে ସେହି କୃତି ବାସ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଅଛି କା বলি আছে আর দেখো কৃতি বাস রামায়ণ গ্রন্থ তোমার আগে কহিদেলি সে বিপিন বলুছে লঙ্কা কাণ্ডর কথা করিথিবু টিকে ধ্যান এ তোমরা সে বিপিন বলুছে লঙ্কা কাণ্ডর কথা করিথিবু টিকে ধ্যান মামু গো করিথিবু টিকে ধ্যান কেতা যুগরে পাতাল পুরাই মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম কেতা যুগরে পাতাল পুরাই মোর না ଦେଇଥିଲେ রাম ননিল মামু ঘরে না গা পত্রে থিলে হেলা কেনে পত্র তো মামু গো